معزز ناظرین السلام علیکم۔ اردو پرائمر میتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 41 سے لے کر 60 تک اردو گنتی جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ الف، کاف، تے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ الف، کاف، اک، تے الف تا، اک تا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ اک تا، لیس، اک تا، لیس، اک تا، لیس۔ بے، چھوٹی ے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ بے، یہ الف یا، بیا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ بیا، لیس، بیا، لیس، بیا، لیس۔ تے، بڑی ے، نون، تے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ تے بڑی ے، تے، نون، تین، تے الف تا، تین تا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ تین تا، لیس، تین تا، لیس، تین تا، لیس۔ چے، واو، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ چے، واو الف وا، چوا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ چوا، لیس، چوا، لیس۔ پے، بڑی ے، نون، تے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ پے بڑی ے، پین، نون، پین، تے الف تا، پین تا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ پینتا، لیس، پینتا، لیس۔ چھ، چھوٹی ے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ چھ، یہ الف یا، چھیا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ چھیا، لیس، چھیا، لیس۔ سین، نون، تے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ سین نون، سن، تے الف تا، سن تا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، لیس۔ سن تا، لیس، سن تا، لیس۔ الف، ڑے، تے، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ الف ڑے اڑ، تے الف تا، لام چھوٹی ے لی، سین ساکن، اڑ تا، لیس، اڑ تا، لیس۔ الف، نون، چے، الف، سین۔ الف نون، چے الف چا، سین معکوف، چاس، چاس۔ پے، چے، الف، سین۔ پے، چے الف چا، پچا، سین معکوف،
50 50 अलिफ क्याफ अलिफ वाव नून अलिफ ज़ेर ई क्याफ अलिफ का इका वाव नून वन इका वन इका वन बे अलिफ वाव नून बे अलिफ बा वाव नून वन बा वन ते रे बड़िए पे नून ते रे बड़िए रे तरे पे नून पन तरे पन चे वाव नून चे ज़बर च वाव नून वन चवन पे चे पे नून पे चे पच पे नून पन पचपन छे पे नून छे ज़बर छ पे नून पन छप्पन सीन ते अलिफ वाव नून सीन ते अलिफ ता सता वाव नून वन सतावन अलिफ ठे अलिफ वाव नून अलिफ ठे अलिफ ठा अठा वाव नून वन अठावन अलिफ नून सीन ठे अली पेश नू उन सीन ठे सठ उनसठ सीन अलिफ ठे सीन अलिफ सा ठे माकूफ साठ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बाकायदगी के साथ विज़िट करते रहें। शुक्रिया। बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।